जगन्नाथ सांग मैंने माई किचन बाय सुमिता चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज मुझे बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही स्पंजी रसगोलार रेसिपी आनी जहाँ को कि आसुवा राखी पूर्णिम आप बनईकि आपणकर भाई मानक देपारे बहुत ही टेस्टी। तो देखो मुझे स्पून साहाय्य खंड करके देखा केते जालीदार होते सॉफ्ट होते जूसी आपड़ ये प्रोसेस रे करंतु बहुत इजी प्रोसेस रे मु बतई वीडियो को आरंभ शेष पर्यंत देखंतु बिल्कुल स्किप न करी। तो चलतु आम लेट न करी यार रेसिपी जानिबा। तो एथिपाई मु नहीं रसगोला मु नहीं 2 पैकेट नहीं क्षीर आपण क्षीर पैकेट क्षीर बदल में काओ मिल्क भी नहीं पारे। तो 1 लीटर आम नहीं पैकेट क्षीर 6टी गुजराती नहीं और 1 कप चीनी नहीं और भिनेगार नहीं। तापर आम गैस ऑन करी गोटे डेक्ची रे क्षीर 1 लीटर को देदेबा आउ गैस फ्लेम को हाई करी रखिबा। एमिति 2 थर फुटी सारला परे आम गैस फ्लेम को पूरा ऑफ करदबा। तापरे आम किसी समय छाड़ीदबा 5 ରୁ 10 मिनट छाड़दबा। यह टिके ठंडा हो सारा परे आपण कौन करेंगे भिनेगार 3 टेबल स्पून को 3 टेबल स्पून पानी दे देछि मिक्स करदबा। मिक्स करके स्पून साहाय्य कौन करवा ना आम एमती ठंडा होला परे टिके देकी आम स्पून से भल भाव में घांटा। मन रखु सांग मैंने क्षीर टिके ठंडा होला परे ही आपण भिनेगार सहित पानी मिक्स कर देबे। दे सारा स्पून टे घाटी सारापर आमर छेना गुड़िक क्षीर बाहरी पड़ी। तो देखो एबे आमे कौन करबा गोटे स्टेनर दबा तापर गोटे कॉटन कपड़ा देकी आमे कौन करबा ना एई छेना को पकेबा। तो देखो पके आम ढाली दौचे ढाली देला परे आमर खट्टा पानी गुड़िक भिनेगार पानी गुड़िक तल को बाहरी जीवो आउ छेना गुड़िक रही आउ टिके माने पनीर खट्टा अंश जावाई आम टिके भल पानी रे कौन करबा ना भल भाव 2-3 थर धोईदबा स्पून रे टिके घांटी दबा। धोई सारा पर आमर देखु संपूर्ण रूपे खट्टा पानी गुड़ाक तल को बाहरी पड़ी। यह आम कौन करवा ना कन्ना को एकाठी करके भल भाव में टिके टाइट रे आपण कौन करेंगे ना मुड़ी देकी पानी गुड़ाक बाहर करदे। तो देखो मुझे देखा भिडियो ये भाव में आप करने द्वारा पानी गुड़ाक बाहर को बाहर जाव। आउ ये पानी को आप बिल्कुल फोपाड़े सांग मैंने आउ थे क्षीर रू छेना बाहर करने ये पानी को आप यूज करेंगे। तो देखो मुझे टी गंठी पकई देती मैंने आगे ओजनिया जिनस आप से पनीर उपर रखिदे जहाँद्वारा कि एक्सट्रा पानी गुड़ाक बाहर जाव। तो देखो एमती प्लेट रे मु कौन करना पनीर को काढ़ी रखीदे तापर आम टे माने खेलईदबा पनीर को खेली सारा पर आम गैस ऑन करी कड़े बसैबा से चीनी 1 कप देदेबा आ 1 कप चीनी दे सारा पर से 5 कप मु पानी दे देछि। तो मन रखु 1 कप चीनी रे आप 5 कप पानी देबे। तो देखो दे सारा पर आम टिके स्पून रे भल भाव में घाटी देबा चीनी सहित पानी मिसाई आ समय लगे। ता भितर आम कौन करवा पनीर को आम हाथ में भल भाव में मक्चिदबा। तो देखो एमती हाथ में आम जो गुड़ा गुड़ा हो हाथ में भल भाव में आम कौन करवा एमती हाथ में भल भाव में सब चारिपटे मिसईदबा। तो एमती कर सारा पर सब गुड़ाक पनीर को आम कौन करवा हाथर पापुली रे मुझे देखा पापुली रे आम कौन करवा भल भाव में पनीर को एमती घसीबा जहाँद्वारा कि आम पनीरटा बहुत ही सॉफ्ट हम क्रैक हेनी आ बहुत ही फुल भल भाव में स्पंजी हम। तो देखो मुझे देखा एमती पापुली रे आम कौन करवा सबुतक पनीर को ये भाव में कौन करवा एकाठी करके एमती घसीबा। तो भल भाव में आम कौन करवा एमती मिक्स कलापर आउ थे एकाठी करवा एकाठी करके आम हाथर मुठा साहाय्य आम कौन करवा भल भाव में एमती माने ये करवा घसीबा। तो देखो ये भाव में आम भल भाव में चकड़ी सारा पर आमर पनीर बहुत ही सॉफ्ट हो जाइए। तो ये आम कौन करवा पानी शिरा सहित मान चीनी शिरा सहित मिसी जाइए आम गुजराती को माने टिके छेची देचे छेचिकी तार को पकई देचे तापर आम पनीर को ये गुड़ा करदे। देखो एमती छोट छोट एमती गुड़ा करदे मोर 1 लीटर छेना 21टा होती माने बॉल। तो देखो मुझे भाव में कौन करना सबुतक कर सारा पर हाथ में आम भल भाव में गुड़ा करदे। देखो आप समय यदि क्रैक है ताल आप जानवे आपंकर पनीर बहुत भल भाव में चकुड़ा है छेना ताल रसगोला आम फाटीज शिरारे पकेला सी। तो आप भल भाव में से घसी घसी हाथर पापुले भल भाव में बॉल करेंगे।
ତ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପାଣି ଫୁଟୁଥିବ ଜୋରରେ, ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଲୋ କରିବେନି, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏ ରସଗୋଲା ଗୁଡ଼ାକୁ ଢାଳିବେ ଶିରାରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା 3 ମିନିଟ୍ ମାନେ 2 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଲା ପରେ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଘୋଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କାଢ଼ିକି ପ୍ଲେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ରସଗୋଲା କେମିତି ଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା କେତେ ଡବଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ତା'ର ସାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମଧ୍ୟ ହାତରେ କାଢ଼ିକି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ କେତେ ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଛି ମଧ୍ୟ, ବହୁତ ଜୁସି ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସବୁତକ ପନିରକୁ ଏମିତି ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଫୁଟେଇବା। ତ ଫୁଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ସାଇଜ୍ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ 2 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଗଲା। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ କଡ଼େଇରୁ ବାହାର କରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ ରଖିଦେଇଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ହାତରେ କାଢ଼ିକି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ କେତେ ସ୍ପଞ୍ଜି ହେଇଛି ଆଉ କେତେ ଜୁସି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ତ ଏହାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାମଚରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି କାଢ଼ିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜୁସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ କାଢ଼ିଲା ପରେ ଜାଣିବେ କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ କେତେ ଜୁସ୍ ପିଇଛି ସିଏ ମାନେ ରସଗୋଲା ଗୁଡ଼ାକ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଜୁସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚାମଚରେ ରଖିଥିଲେ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପୁରା ରସଗୋଲାଟାକୁ ପୁରା ଜୋରରେ ଚିପୁଡ଼ିବା। ଚିପୁଡ଼ିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୁସ୍ ବାହାରୁଛି ଆଉ କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁରା ମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲା, ଚେପା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଯଦି ଆଉଥରେ ଏଇ ରସଗୋଲାଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଶିରାରେ ପକାଇଦେବା ପୁଣି ଥରେ ସେ ଜୁସ୍ ପିଇଦେବ। ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେହି ରସଗୋଲାଟାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପକାଇଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ରସଗୋଲାଟାକୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ କାଢ଼ିକି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିବ ଜୁସ୍ ପିଇକି ତା'ର ସାଇଜ୍ ଆଗ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ କାଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସ୍ପୁନ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତଳକୁ ପକାଇଦେବା। ମୁଁ ଆଉଥରେ କ'ଣ କରିବା ସେଇଟା ଚିପୁଡ଼ିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୁସ୍ ତା'ର ବାହାରିଛି, ତା'ମାନେ କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଥିବ ଆପଣ କରିଲେ ହିଁ ଥରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ଓ ରିଲେଟିଭ୍ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ସବୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଫଲୋ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଛି କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜାଲିଦାର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆପଣ ଥରେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆପଣ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ସଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପଞ୍ଜି ରସଗୋଲା। ତ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କାଚ ବାଉଲ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା। ବାହାର କରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।